câu chôm tế lâu năm một chế tuân ilal pa Jesu minin chibai kang bole online sermon ilane jing penu khatwei solphot alahi nungin parki ding ti le bangma lem changgen di hom nai pu ai lawang phat tak ti di hin tin iunau dang te program recording bol lo thelo bola kaum lain eu ading wakti chom lehin angai zo sia di thole le recording hi bolem chang takin hong uma iga chun khatwei chanchin pha ki pol khom ki theining je kun ki pa umma ma tuni hi kathogen atop nalam thu to ki tokin lale ngai thak thi nalem chang aum le lale ngai thak ding aki koya abangi le pathian thu in lut hitinu amasan luka bung som le ko hong siming katin luka bung som le ko chang sagi ki patin chang som chan hi je alamu te zo se chun migilo ina tungdingina lutai tin aphun taw hi chule zakai chu adinga lalpa kinga chun ngaite lalpa kanei kim khat gen theite kingin pieng katin chule ko sum hitale kaleb guk aum chun alelin dit kiring ka ahunti je pharchun Jesu na kingin tuni hin je ina hin huk damna ahung tung tai ama chu Abraham chapa ahi mangthai te hola huk dam dingin mihing chapa hi hung hi mai ati lalpan athu thieng thoi chan chituna thakin emal jol pik ta hen pau chapna nei ka o happy tu pathin la thuing lo pi ta kong sim do to adang dang kong et khom diu to gun tak tak la bible thieng ki pata tuni kamu di teu hi je thu te pada kamu diu le ka he diu la doi te mu theinge dil he theinge dingin kalungil ko tu e hon pe ka kengo thung gen dingin kalal pau Jesu minin kongdon ahi amen thu pi dinga kong tak lat nop choi le Jesu hi thil dang sanga latel tak tak ahinam ti hi ithupi wi question form kang ko e ging tu te hindani langai tu phal le nangle lalung kham chang din ka ging cha Jesu nei che dana ki holim sek iwa hile etchen tak tagai chun ale bangti adi o ti di a umlo theilowin ang kilang seka maksak tak tak i bible chun la kole krista chu thil sim thakai thil lui te cho beita hen ngai ti mo thak tai atingala hilele tu lai zehi mu thei tak tak hilo bangziga dim ti hingai tu lo theilo tam piu mai ziga chun Paul in alatina ma Korinte kinga ginna chun la na vem nang mau ki ngai tu sekun mo nang mau kien chin sekun alati hi ti di him chui Korinte ke je bangziga alati jeng hemi ti chun Korinte hindan etale alung khamai chu Paul ki khenna abum buma ki khenna
je pol ama pol ti ho le jing tak chu le tharu na thu le gen bang ma u mili mau na sanek thu na sana gen bangu thil choma abui ma jingo yo kho et veng ve gai chun pola alung kham chi di ginna chun la na vem ati ngoi kien chinun ati chanchin bhai ye dei chun ilalpa jesu to alaki to kha hilele aladam pilo hi ki khen chat jingin kamu alak lo akalak umti ahumpu apom te na pom hi mai apom lo te na pom lo a hi mai tuni hin mi hau sa khat tangwal kumtung hin na hola jesu ki ga chi khat chanchin imuwa yesu zakai ka gen mai nung gen ka tin i bible mi hau sa ti cho hau tho di yesu tangwal khat hau sa chui di hilele lung hi mona itidim ai lo tho mau na itidim khat chu nei di ga he ilalpa jesu ki ga chu wachi ai pai a chanchin a poimo ten hi de mathain le azika markan le azika lukain le azika he zohan in azik chanchin phai chu achi dana chum ke ya je pathuma kimute ama zik chanchin phai kimulo tampiuma ye chu thu chu mai tin hi hen la ye chun gospel pathumai al kizik ve kai chu ye tangwal kum tung in a hol pai ilalpa jesu kina bachia kum tung in a nei na dinga chun bang ka hi dim awati khel khele a koi so na hi diklo panjengin akilanga bang ka hi dim ilalpa le chumi a hi na dan danoi adonu chu hi di hol pa ke chu hi de la hi lai fel hun tong ma chu de lalpa na gen cheng kha yo chu ka bol sangone ati mai mo kan neu lai par ka zo sai ati chu ai ni lalpa jesun chu ti ai le hi ding pakhat la ni na lai hi chi in la nei zo si zo kin la gen thei te king a pin ti chun wa na go nei in la tin chu le hong in le ei zu in ati tamaya ama chanchin ki zik to na hi ada umma ma hi ama chu sum tam tak nei ai zekin je thu cho hit phatin alungai tan lungkim takin achi mangtai tia chanchin ki zik to pai marka bung som chang som ni le khat par som ni le thum adanga le a uma ngai tu ti lalpa lung thiman didan mo ayu cha chungla makha jesun ama cho a en a happy mama tia hung ki panai chu aki holy mau ngai le chin counseling ki boldan pa ngai chu hilowi ayu cha koi sona kha hung dik lo panai bangka hi di ma batile lalpa na hi de la gen pi gai chu hilele atak cha chu ilalpa jesun alung thim amuso ke ya je pai chu sum so ka lut ai le sumi alung thim lin pen je sum hi to ki khen hila asum le pai ngai na to ki khen hila chun kum tong ina chu hol sampu na ti agin chak je hidingin gin chat ka sa hitia chu aladon wai chu tuni hedi poi mo chu je pai le chu sum thu ai chu sum thu hele sum be philowe ilalpa jesu inei tak tanani ga adal tu khat inei lai chana chun lalpa hi nei lo di jesu nei hin na nom tin lan sa samanele hin na nom nei na khama jesu nei lo ding lahi ginchat kati chu jigol zulimi tampi umahi ka wakti na hai e jo bangjige me iti chun dal tu kiti kha pai thanom lo mi hau sapa chole la nei zo se zukin mi gen thei ta king pin tak chole ei zu in ati mo pitero hoi chu athupi nau chu lalpan ei zu ina ti kha bam madang
ni le anei pu ai lo le hiti ta di ti bang ma le again pu anu si alen te nu si azui ye ngoi ti ya thu pi chu mo le tu ni je pai en leu chinu a hau sakna ye to ki khen khang ngam lo chu ye khan lal pa ne he kiu kiu ye kin jesu tu ni he diu chu ei le lal je sui inei tak ta ne chun ei dal tu pen kha i pai tha ka ngaya jesu je pa gola hau sakna le sum le pai te hi lo mai the nanga chu thulim lo tak hi ma le lasit khop se hi mai the abang chu tele tunin adal tu bang pen hem je adal pen pe kha lapai thang ma sang se chu jesu kha nei tak tak thelo di lei ti chu tunin amasan wa helen nop umisai ye pai chu ada uma ajik chu akipak na kha hoi mai zen to ngai to ta how mama jing le la tha mong lo ji ga lalpa king chu ba chi chu hilele jesu anei tak tak ngani ga aki khen pi di pen kha lalpa na gen pek phar khan lung kham takin lungai takin akile ki tai hok dam na le bagzar be hem lahore mai the hilele lamu na di tak tak chu la hi di pen kha ahung ki gen pha le jesu phal lo ba I cha lungai de la kile ki chang bagzar umdi je kha la su fel ma sang se thagawa ki pagna le thamun na ai lo ki het chin na chu nei mai lo di lai counseling lachut namun hitale thugen tu te gen namun hitale huk dam nai abai again chang chu mai ku te ari bai hemi ti chun bang ma cheng ho pa lal jesu hol te ari chu hi di talowa ama zo sa ki ngadi jekin abai ki gen sakhi mai chu hilale jimi hau sapa chu ja ilal pa jesun bangen again emitile mi hau sawan gama alur sagin sangong pin bil homa sangong saw alu baizona alati hil khamo ahi himai anur sidin nu selo wachun koman kumtong hina chu la yeng thelo wei bai ta ki geni mane isai bung somga lenga changguk chang sagi husim le chini kun akichin mama mobile ma a umlai agena anai lai agena je chu le chu abai dinga hu kilo mai chu hilele aban sim zom le chin minun se chun asena lampi chu haisanen la midik lo chun angai to na phalo chu haisan ta hen ti to hung ki zomai jikin jelai ta kai chu mobile ma umngala mulo mi oma anai laya kongno lo mi omai bangje kin ni ti chun haisan lo angai to na phalo chu haisan hen anun sena chu haisan hen alampi chu temo je pen kha langap lo wai chun bailo hilei a bailo hil be bilo a hi theilo impossible ai mai impossible je pa sanga khok zodi khanmi hausa a umki ta yichu lazar to ki gen khom jing pa khui e pa gole chichum ke kharai ki ta ama khuchu a bible ki chin ngai luka bung somle kuwa el ale somle gu ka le ne chin luka bung somle gu ka ama chanchin chang som pa ko patinong ki pana je pa gu banghem itele nisina nom takina uma anea dona pon sanduble pon malnga ti chu ama hunlai ki cheina chon asang pen te oi tadi ama thupi pen jo bangem tile hoi ta ki cheidi lopi ta ki cheidi tak chule du nek di nom tak di je khel kha lo hile kilo me mitam ta ye te hin thu mai na again o te hin thu eipu bible them tam tangin alagen oi ka ging cha ajek chu je te hin thu ei lo na jek chu min akisi kahi lazar min akisi kahi khud do mai malale pathian ne yai jekin amin ha kisi kahi je jo te hin thu mai chun min kisi gai lo ai jekin ye atak ta kahi je pai om di dani ka hisab khan umai chu tu lai le celebrity tam takhi ji khata
anre posal khata ki hen ok ulowa khovel zap mai dinga nunga khoi cheng tole khom thei di tangwal khoi cheng tole khom thei dinga nu pan na ki hen ok ulong mi khovel tu la atama tamai je pare ji gul che dio te gin lel na ten nei kai chu ajek chu mi thi kho atun pha da khan aung veinat kha ji le cha ki gen khalawai chu supi pasal panga kaneya lazar kha solila wahil hen ati ma je chun elle chun ji le cha gen khalawai jekin zalen taka hin khomang le hidinga hi man adam lai angai tu dinga poimo pen alangai tu manlowa ala thi ai tak jekin thagau ga machun apoi mo pe nong he chen ta himalaya kisi ka bang ma phachum ta loi ngai to lew hino kisi gai hile amuna dik tapu asupi pasal nga te thagau ang veinar khale adika dikai imanen amuna dik lowe ye jun bang ma phachum ta lowe ai tu ni hin hau sak hi pathinin pha asak lo ai lai jang pu mi hau sai pathin adoi lo le ai lai jang loi ye chun mi hau sa khat chan chin agena luka bung som le kuwa dan isim nau kha amai sedol tu ai zakai sedol tu ti chu tu lai chun tax collector iti mo tax collector ai chu tax collector kiti lohi house sakna di lom se din ka king chapu hi mane ama house ti chu mo a house ti chu yeso tunin allo to kigun lo pi haule de ama hi allo to kigun lo hau sedol tu mai hi mane la house ai chu hile je pa hile achunga pa gurin ama hile bangolin hau male athagawi thamong lo hidingai yejo ni khare ki ngai to a jesu chanchin ki gen thangweng bungela hengala mu no mai je pai wang phana zakai wang pha ka sakna chu bangolin yin hau male athagaw dang changna le athagaw thomau na kha je o angai tha khai cho poimo ka ti chu apha athupina ezo ni khara ki ngai tu khatwe ki ngai to chi phudi ding kin chan umpo vel tam ki ngai to le mai the o bangza ne leng le kalung hi chu mung lo we je su hi mu him im ka ti chu hong ki ngai tu de ni kha chong ki panai hile ama ari ga chon hak sana lien pi au ma e chu bang mila ga hong po di mai hile ki song la tho de ajeng chu zigula negua hau kiti oi min le chuti lo mangai sang lo min le chuti lo mangai na lo amai phahol te bepin alangai na lem lemin lewle anung lam chun mina chanchin gen supa zigula ki koi mai ho hidinga he tulai chu eimi te lagle zigul chu hun khopi ta alo to ki gun ke wa hau koi da ni nei ve ko hila je zakai le ji gol chui dei jekin mila ka wa podile chuti lo no mi kilo lo ding he je beb chi lovin ama problem lien pi chu bang hem til ama mini ma he mi hon pira zui hot odu je su wa mu na ni ka chu anim ngala mila atam ngala amu ngai na lo he hijing ma le tup na a chun lampi se kai jekin ama le awaki pandoka lalpa je suhuna di lampi ala her jekin amalamin ala taya era chun thei pile ka thei chang kunga ala kal kitiye chu ala kal do ka chun ala nga kai mang thai te hola huk dam di ka ming chapa hung himai ti kha ama to kizom kha ilalpa je su chu je ai jekin zakai kha amu muin a he ji ngai mi hau sapa khachu ane o pata thuping zo se ala zom zo ta ki genin tangwar fel tok ta ki gen mar ilal pa je sun
ahau sakna in da lai te het je again kha igen zo ta wa tun chu ilal pa je sun zakai ai dai chun zakai longil sunga a tho mauna chawi lovin zakain je lalpa je su amunop tun nain bang cheng ho pa hunga hi ti abang mumai chui ding e je chun tak sangam tak main akowa zakai hung kum kin gangin tunin la ina tung di kahi abak ti sui nga lai zakai akipang na ding emo ngay tu ti kipak takina mane kum nga lai enta bang ma ilal pa je sun achi la khole again lo hile kilome bang ma geno ti kiton lun ma yudi ngai hile zakai chun ilal pa je su mel amu mu khan agi lo na cheng ti mai ti alep gu na cheng te bang ma zo si kha ki ngai tu kom khan zo si kha apong dok ding ready akisa zo sa chun azui lu di di ajek chu lalpa kha amuta zekin aman thupi pen akoi te ka bang mai lo dan te kha aheta hi dingai yega chun alulu du khan aman lalpa ki ni tinong ki ponga le lalpa ko sum hi le dik lo tak kala to aleli in dikai migen theite adigin le kanei te pedikai atimo lalpa ke ki punga le ngai ti lalpa kanei kim khat hi gen theite kingin ping katin chule ku sumi le kaleb guk a chun alelin diding ka ang ti ilalpa jesun akama agendo ahoi chekha a edai pu alungil sung amu zekin anok pe ka hi apoma hi jejuni ti ni lalpa nong don wai tuni hin je in hin hugdam na atung tai ama chu abraham chapa hi ang ti tamaya kangai tu le zakai lalpa anga hung ki peglu nai lalpan anok pe kai chu apom pe kai chu tuni apoi mo ma chu jesu ka pom tai lalati jinglain lalpan anok pe theiding chana lalpan apom pe theidi chana lungchim kot ki hong tak maya bang ma cha anga i chale nei lowa shek chale nei lowa ama king ala ki pe tak ta la hin empty mo lala tel tak na empty tuni ngai chu zakai chu ilal pan hemai ye chu tuni je in hin hugdam na atung ta yeti zakai ping tha ki pa ma jing chu ama chan chin to ki zomin tuni chan hugdam na holte ki phalam ngoi ko ma lalpa mel holte arenga bible chang ahoi khan ahung pien kholowa ye chu bagem ti le mang thai te hola hugdam dingin ming chapai hung hi mai ti cha ye bible chang chai ala umai jesu amu tak zekin leichung hausana cheng hi bang ma ahi lo dante ahe hi tadi jebeb chi lovin lalpa amu tak zekin mol phona na ngai tapo akipung to kai ale li di digna ki pung to kai eigam lungkham na pen chu min zakain au ping thale migen theite adigina neite ping ka ati chu eigam chu abol thei kiti zo sen migen theite ading cheng a anga ki hoilur kiti igam atamai migen theite ade lai kila jega chu akigen tu lai ki geni dik deu di adik ma jeng khan umai chu bang a haute hau deu di achagate chaga deu di kiti adik di mo ngai chu ajek chu bang a haute achagate chandin ngon la khom ai tak jeng chu hau deu ma lo di maksak tak chu
ki phat lam na le umpu ki sun la na le umpu kaloi te khanin avengu officer khat agena bang fanem kha ama adar ki hoilut hen ki sung ki phalam ki lovin a in hi sachar charmai song ni atut totai ei ti pe ka ngai to te je cho joi gam din mu zakai nai le chu aping thakai le migen theite aninga asum le pai to pedina ki sai tuni kapeng thak iti nunga migen theita di kine yang ti bangai dim ti ngai to le lung khamu mai chu ki song la ke lovin a crore te la a ang sunga ki hoilu to lo se lo di in asawa lo se lo di gam a cho ko hi ngai to le chin ei gam chu je to bang mi te oi aping thak tak tak di go chun chu hek deu ta ga ping tho ngai di ki gin char khile bailam ma mana khat be ni te lal pan ka nge khangai poi nang thil ki lo bolte ei nu se taun ati di loi la hom pan kha di bang lau mai ala tunin ahau sa te khel hel ka ge ne lo nang le nang ma kham khama mo nang ma kham khama dik tat lo na hin kho mang lai e lalpa jesu la zui tak tak na ringa ama la huk nam pa la pom tak ta ne chun dik tat lo na chitin tangin tunin ang dalem ti tuni ki ngai to poimo he zakai chu ki pa pi ume lalpan anok peka lalpan apom peka achan chin ki pa tak zigulain imu wahi je thui geni ki saklai takin loite khatin jesu zuina miki pumpe khat chanchin eng thota amin chu baron von wels kitie Europe gam khat lalna nusi in agam le go zo sil asum le pai tai sanin British Guyana kiti gama missioner dingin ala kondoka miten Ziegola go loading thupi tak ne ya pian wang pha asak ma pau Ziegola bang cheng tai sana je su zui dinga missionary ga akipik lai chun ngol asawa hilele jete don na chun hi tin again nai piang wang pha kiti chu bang a hi hem ke chu Krista piang thak kai tai lal tia ei ki ko chu bang a hi hem ken ana ka seding lal ka nei tai your grace ei ki ti sangin pathin grace jok chu kamamo zongala ji khovel lo pina bang malo ho zo si lal jesu keng bulin ka koi thatai tina la don wai ka ngai tu phale tu lain mi ki ping na te ngai tu te ei ki pina ingai tu phale pathinang izak changoi ngoi de le kilomin ke ngei le ka ki ngai tu sagai chu zigul ki ping na te enti mu le hugdam pa khat thisana tat do chit aki hijing lain ain khowi alamang lul nalom lom e ka tisage khowela achanu wana apun na dioi a het ji ko hi thildang sang a jesu alatel mimin thang takhat chanchin genin Allah dan le unau pa mu na sak dingin kaung tak lang noma jesu achan chin ji gole hi George Beverly Shee kitipai anau pan lai ki patin lasak alalung luta apa pastor hina ko chu machun pathini ki khopna in la asa segai ale khasimna college akaina ain sungu hak satak lord jekin kai zom zo talovin apa kapan pi ka don jang khai thei kha le ti in aman le sep na khat ang ne ya insurance
office na awa se mai hilele ala sakha chol sallovin asato peka ale khat wei chu tangwal dok pan pan ti mai ti kum som te le kum thum mi ai lain NBC ten amau radio la sadingin ang chil tamayu je kha ala pom tale alo di kha tamai je beb cholon min thanna to zana to ki ton na lai ni hilele amati ti saloding amauti zo ka sak ding jekin pathin lo pin ding hilo khovel late zo late tam tak asak ding ai bok jekin asum le pai lam et phale chu et la chu thoina ngaya himare alang khalama chun amati lo dan dan la wa sadei kho akingai to chun thupung na bol khak sa sai alang khalama chun wasak mai ya sum je lo na kale kapan hak sata inisung et kolna te apan pi tu ding kain chen num chum ni ti kingai to na te khan pom mai di kingai to na kale anei chang chu neu cha bek dingai himala chu ti jing lai chun anu hin thil pakhat ala chin sek oma a chin ka ti ye chu acha pai thagao lama zo te agona jekin la hoi azik do pe ka amu te ne munin akoi pek seka ai le poetry pathin mi tak tel aziku poem ho yo chu akopi dok pe ka ado kan velin amu te ne munin akoi pek seka ala je George Beverly Shea NBC ten la sadinga ako layu chun bang ti di kadiotia cycle di din mon lai chun so tak bui le ngai ke lo dingin angai to na kitchen ke yin ni ga chun anu in poem khat ala koi pek Mrs. Ria Miller kitinun alazik poem kha amau insung piano chung khan ala koi pek ale ji George Beverly Sheen je chu amu chun along thim thu takina khoya ala thu khan along thim khoi ma zinga jesu nei kanum zoi ti hoi I'd rather have Jesus ti hu je la chu la hi nai po ye khan poi mai na lai Himalaya chun je George Beverly Shea chun akai ding chu ong sim koma ong sadok ngala zeo chun ahap ezik zi hapta apathini ma sapen khan a beginun asadok ngala hi zela asad do khan na sadagin angai tu na kha azowa chil na kha asang tapu herijun pathin la beb sadi akisak jinglai chun Billy Graham pathin na sadeu thugen ong mat ho to hong ki tok to win ti chun hun chom khat zowa chun Billy Graham crusade la awasagai le ta chun Billy Graham nge in le ana semna akithu pide ti chu thagaw het na ane hingai dinge hele chun team khadeng khom ta wa ngai to ta Billy Graham crusade ti chu stadium khat mai ya thua gen le mi sang som sagi sang som ko khon angai we aro stadium lien khen khat wang khu alen tu lai lung na san mi ki helna a feel lai na khar sana ko mi dima jekin ki khom na khari mi alak lama mi ki khom sake ba je ta jun je George Beverly Shea chu la sanong pang to tai awang pha ti lo the ei po lalpa na seminang kimang tum ke ya aha lai zo sikha lao sato peka America's beloved gospel singer alati hilo atek sinungin chu sajau talobin sang ni le som le thum April tarik som le gumni khan ama tak sakum kumza le pali ai kumin thildang cheng sang alate alalpa je sukinga ki choldam dingin alachi ta he ye chu tunin dot na tom cha ei lei ki dot dingin kang
tak langa je khowela dam sung chom cha imana dingo hin je phatakin ngai tu chin hitiu eile ei ki dong hitiu thil dang bang dang cheng sanga jesu telin lain khuwa ki then dang lam na tak tak to hin khu mang la hinam ala ki enin la ging tu hin khu lakal so na lamkal laka thepin la sekem khovel lo pin le hoina te hin lalal pa mel lali sak wang jeng sekem khovel o hoi zo se sanga lalal pa o nge hi ngai nop pen la sa jingem jing ni no sang hoi zo phai zo lili pak sanga hoi zo sanadang ka sanga lul zo lahuk dam pa hi langai sang zo jingem khoweli alopina zo se to mang thai ding ahi ti he jingin kum tonga mang loading lalpa na sepchu lucky pak na pen ahi jingem ama to ki wop jing hin kho lamat jekin je khowel lung khamna le boina te chunglam pe ka hin lahin na selguk ahi ti he jingin thamong takin la jing nam mi theng tho che ma sa zo sele latan pa ngei chun alangak jingui ti he jingin lalai chung khol jinna hung top ding chu ngakin thamong takin la lal jesu latel chen dan to kitokin thamong takin khoweli zo jingdingin lalpa ngei chun pui jing ta hen ichan chetun lalpan hemal zol ta hen toni unau pa ll muna in I'd rather have Jesus the George Beverly sin dam sung aha lai ni cheng cheng ala sagi amange ala kipik dona le amange ala kilat na lai tunin waksai tinu isak zo phatule ken pau chap naw nei katin de chu ihum zo na diu ai I'd rather have Jesus.
na ne hitiu olal pa lungsin ani wan hung ka pau pathin nangma ala zui tu ma sate ho gin taka thil dang bang ma cheng sang nang ma hung tela nang ma hung zui te tuni ke ton diu tam tak lale khabu thing bible kamu be pu hilowa keu khang ka he pha chanu lalpa jegora eton theiding tam tak ka nei jekun tuni hin keu ki chawna ding le kitil khawna dinga gen ding jinga leikoi jekin ka ki pa ko la ken ki pa thu ka geno hi tunin o pathin tangwal mi hausa kum tongina holpa gula thamong lo hi ma la jesu anei tak tak na dinga adal tu pen nu singam lo thagaw lama thom hau ta mai na lai ka umole tuni nangin ki hopi la je sermon le je thu cha patin lalpa ki ngai to na dei thei nang man pan pi dingin kaung dono hinna nei ten zakai ahung pieng thaka bang chengong ki dang lama angai tu na le athil bol chenga mu theiding khopa dang lam na akilat gola ka hin na balal pa hin khothak na seblo pi tamayong kilata midang adinga ka hin khote wi mal soma hidingin nang man mal hung mal zol dingin tin kaung dono ahi nang ma hung mu chen tu ten leichunga anei zo siu nu sengam khopin nang ma ala zuyo keun kanur sinum seklo le kanur sengam seklo hi athupi lauda nang ma ne he saka hiti chu lalpa nang ka tel tak takule ka tel tak tak lo hi keimau chirung ken chira lalung oina le lalung kimna hi thei dinga lalpa nangma doi pena ka nei thina dingun tuni la thu kangai thak teu ki pata nangin eike hopi zom pek dingin lakhu ta kaung ki bop sako lal jesu minin ka dono ahi amen.